Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma al-Wara wa al-Sadaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad abada liman tuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. wal wafat khallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Rabbi khalaq
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه وسلم شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه وسلم وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق في عالم قدسه الواسع تجلي الضباب انتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة الإنسان صلى الله عليه وسلم بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم قلب سرره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ضمن الكون بهجة وجمالا فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حدث العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيد الضلال صلى الله عليه وسلم قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان
ويحور في تعقل معانيه الجنان ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود كخلقه نور صلى الله عليه وعلى فتبارك الله من إله كبير بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه حسبي ربي جل الله قلبي غير الله
وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد صلى الله عليه وسلم الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونقله صلى الله عليه وسلم الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وسلم ظلمة الجهل للمستكثرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر أسرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل السنوات وأجمعها وزغتية وأوصاها على هذا العبد الذي وفى بهد العبودية وبرز بها في حلة الكمال وقام بهد الربوبية في بوادر الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها وصلي عليه صلاة يتصل بها وصلي عليه صلاة يتصل بها وصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين لا تقوا شهوة المزد بقربه وتبيعوا خلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما ترى الأقوال بنشر ذكرهم نفسي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هو يهدي الحائرين ضياء هو النور يهدي الحائرين وفي الحشر للمرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أبقى
نازحا عني ومسكنه الحاشا أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أيا نازعا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداء أجب من ملا كل النواحي نداء أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء ما رق فكان الذكر من التي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم عشاق لائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناء أيا سيدي قلبي بحبك بائع وظرفي باع بالدمع تجري دماء فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صداه
الله ما هبت الصلاة وما أقرب الحال فطاب حداه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياء والحمد لله رب العالمين هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وكان النور بين
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. والقدرة كشفت الغنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الزهور نورا فوق كل نور وأنزل الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تانيسا بجنابها المشهود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود وحضرت بتوفيق السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الهادي المحمود والإذن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. مرحبا يا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
بشرى بسعد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Wa lamma nadama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay ja'ala sayfi mashkura wa fi'li bihi mahmuda. وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجيهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعض ظافرا وعلى باب عزته تهت الرحال فتبشها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومدها قاسم ذاتك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ربي من أحبابي. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسئ بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزهر وله وظهر وعم ببركاته وشر وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا وسورا واكشف لهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي
في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سر الفاتحة. Langsung kan? Langsung kalau dia ke kata dua patah jangan sama patah lagi diramal dan patah-patah Aman nih, jelas kan? jelas. Di belakang ada lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari wasail sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wal naf'ah wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى في دار الأمين. أما بعد. Hadirat muslimat, ibu yang insya Allah selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang saya muliakan yaitu Ustadz Fudla sebagai selaku Ustadz pengajar tim Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan guru kita, Allah panjangkan umur guru kita, Ustadz kita, mudahkan rezekinya, dan insya Allah dilimpahkan dari keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Tak lupa juga pribadi yang saya muliakan, orang tua saya, Ibunda Fitriah binti Awad Zubaidi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur orang tua saya dan Allah angkat penyakit yang ada pada beliau, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau sebagai orang tua yang bisa membawa anaknya nanti mendapatkan syafaat Allah Subhanahu, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga hadirat ibu-ibu semua majelis ta'lim silaturahmi di tempat majelis ta'lim Nurus Sa'adah. Insyaallah keberkahan dari pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, yang tadinya keluarga kita
jauh dari sifat baik yang tadinya keluarga kita bukan merupakan salah satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah keberkahan daripada pembacaan Maulid Simtud Durar, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan insyaallah suami kita dimudahkan untuk mencari rizkinya yang halal. Allah berikan keselamatan kepada suami kita, dan insyaallah mudah-mudahan tidaklah berpisah rumah tangga kita, melainkan maut yang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang akan saya sampaikan ya, dikarenakan sudah waktunya sangat luar biasa. Sebentar lagi tidak salah para kasar sudah. Awas Mas Beb. Setengah jam kah? Iya, setengah jam. Setengah jam lagi insya Allah cukup ya. Bisa banyak-banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok Nabi yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul yang tidak pernah Allah utus di muka bumi ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan, mengutus seorang Rasul Nabi sekaligus dari zaman Nabi Allah Adam hingga Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang paling mulia Allah ciptakan yaitu kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya menjadi mulia disebabkan Allah memberikan gelar Habibullah. Nabi Allah Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah disebabkan dikarenakan beliau bertawassul, berdoa kepada Allah membawa nama Ahmad Rasulullah. Yang mana suatu ketika Nabi Allah Adam berdoa, ya Allah, atubu ilaik, aku meminta ampun kepadamu ya Allah atas keberkahan nama yang ada di samping daripada namamu. Aku meyakini Allah tiadalah nama seseorang yang berani bersejajar dengan namamu melainkan engkau sangat mencintainya. Kemudian Allah menjawab, wahai Adam, laulahu, kalau bukan karenanya aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Ya Adam, laulahu, ya. Wahai Adam, laula Muhammad, andai kata bukan karena Muhammad, wa ma khalaqtus sama, aku tidak akan pernah menciptakan langit. Wa ma khalaqtul ard, aku tidak akan pernah menciptakan bumi. Wa ma khalaqtul makhluk, bahkan aku tidak akan pernah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi. Berkat Rasulullah Nabi Allah Adam diampuni dosanya. Begitu pula Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat mencintai kepada beliau. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad dimuliakan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, kita ini yang Allah ciptakan setelah Nabi Muhammad Allah angkat menjadi nabi hingga sampai nanti hari kiamat. Kita menjadi umat yang sangat istimewa. Kita menjadi umat yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai, Bu. Tidak ada umat, karena memang ini sudah menjadi jaminan daripada Allah. Jaminan daripada Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat derajat daripada umat-umat terdahulu melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sudah paham. Sekarang kita sudah mengerti kita umat Nabi Muhammad yang paling Allah cintai. Apa sebab? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kita sebagai umat? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengunggulkan kita umat Rasulullah dibandingkan umat-umat terdahulu? Apa sebab? Pasti di sini ada
penyebabnya. Pasti di sini ada penyebabnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat membangga-banggakan dengan umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala setiap bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, Allah membanggakan bahwasanya aku sangat mencintai umat Ahmad dibandingkan dengan umat kalian. Sehingga Allah tersenyum ketika melihat sifat perilaku daripada umat Rasulullah SAW. Bila kita bahas secara mendalam, sedikit, nggak usah banyak. Bila kita bahas secara mendalam, kita lihat dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntum khaira ummatin." Kalian sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin linnasi. Kalian, kata Allah, sebaik-baik umat yang pernah aku ciptakan dan aku unggulkan dengan manusia yang terdahulu. Apa sebab? Kenapa sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan umat yang terdahulu? Nabinya, memang awal dikarenakan nabinya. Tetapi selain daripada Nabi Muhammad SAW, ada keunggulan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang pernah aku ciptakan di muka bumi ini disebabkan apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Disebabkan 3 hal, disebabkan 3 bagian. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sangat memilih daripada umat terdahulu dengan umat sekarang, Allah lebih memilih umat sekarang, lebih memuliakan umat sekarang, baik laki-laki dan perempuan, dikarenakan 3 hal. Pertama, umat Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari mengajak hal yang baik, menegur daripada hal yang buruk. Kemudian mengingatkan kepada saudara kita sesama muslim harus saling harus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain, amal ma'ruf nahi munkar. Amalan ma'ruf nahi munkar inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada kita. Amal ma'ruf nahi munkar, saling menegur kepada saudara kita. Bila ada saudara kita yang tadinya istiqomah hadir di majelis, yang tadinya istiqomah ikut maulid Nabi, ikut solawat kepada Nabi Muhammad, ikut belajar mengaji Al-Quran, mengaji kitab, kemudian ia jauh dari tempat itu, kita sebagai saudara, kita sebagai sesama muslim, al-muslim akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Kita saling mengingatkan, datangin, tanyakan, kenapa, sebab apa sehingga membuat engkau jauh dari majelis. Ditegur, ditanyakan. Nah, karena hal inilah saling mengingatkan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada kita. Berkali-kali saya menceritakan, bila umat terdahulu ketika bertobat, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, kemudian Allah terima tobatnya dan ia mengulangi dosanya, Allah tidak akan pernah menerima tobatnya itu umat terdahulu. Tetapi kita umat Nabi Muhammad tidak. Umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW, ketika bertobat, ia benar-benar bertobat, meminta maaf kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, kemudian ia terjerumus lagi mengerjakan dosa tersebut. Lantas Allah bagaimana? Allah akan tersenyum kepada kita bila kita mulai kembali lagi kepadanya, minta maaf kepadanya. Allah tidak akan marah kepada umat Nabi Muhammad bila ia bertobat, benar-benar sungguh bertobat, kemudian ia tak tahan dengan ujian daripada ujian iblis yang menggodanya, sehingga dengan ujian iblis itu ia terjerumus kepada dosa, ia terjerumus ke lubang kedua kali, ia berbuat dosa, kemudian minta ampun, ia berbuat dosa, minta ampun. Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad tidak akan pernah menutup pintunya, tidak akan pernah menutup pintu maafnya. Sampai bosan kita minta maaf, Allah tidak akan pernah bosan memaafkan kita.
Tidak akan pernah. Kalau umat dahulu, Bu, kalau umat terdahulu, umatnya Nabi Allah Adam hingga umat Nabi Isa, mereka berbuat dosa, bertobat, Allah terima tobatnya. Tapi bila mereka mengulangi kembali akan dosanya, jangan harap Allah menerima daripada tobatnya. Ada sebagian daripada umat terdahulu, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan atau memberikan hidayah kepada hati umat-umat terdahulu, ya. Kemudian Allah perintahkan kepada nabinya agar berkumpul ke satu tempat, yang mana tempat di situ, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan hitam dari langit, menutupi tubuhnya orang yang ingin meminta maaf, bertobat kepada Allah. Bila Allah menerima tobatnya, diangkat itu awan hitam, ya, ia akan menjadi bersih. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya, ketika awan diangkat oleh Allah menjadi abu. Menjadi abu. Berarti kalau Allah tidak terima tobatnya, mati di saat itu. Kalau Allah menerima tobatnya, Allah hidupkan dia, umat Nabi terdahulu. Hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah kemuliaan daripada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, dikarenakan saling menegur, saling membawa hal kebaikan. Karena Nabi pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama, orang yang beragama, orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan sebagai Rasulnya, sebagai Nabinya, ia mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad, ad-dinu, agama, isi semuanya itu adalah nasihat. Bila kita beragama Islam, harus saling menerima nasihat dari saudara kita. Bila kita tidak beragama Islam, pasti jelas kita akan mengingkari nasihat dari saudara kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, menantu Nabi Muhammad, sepupu Rasulullah SAW, mengatakan apa? Beliau mengatakan yang artinya, dengarkanlah nasihat dari saudaramu, walaupun itu nasihat keluar dari mulut anjing. Walaupun itu nasihat keluar dari mulut anjing. Bila ada mungkin maaf yang menegur, yang memberikan nasihat kepada kita lebih mudah umurnya dari kita, kita terima. Alhamdulillah, terima kasih telah dinasihati, terima kasih sudah diingatkan. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita orang baik, bila diberi nasihat dengan orang yang lebih mudah dari kita, kita akan mencacinya pasti. Kita akan membentaknya. Kita pasti akan menghinanya. Baru masih bau kencot sok nasihat. Ya, Mas, ya, kanakan negur kita. Kanakan negur kita. Kalau Allah tidak berkeinginan kepada kita menjadi orang baik, pasti kita menolaknya. Macam-macam cara sudah. Contohnya anak negur ibunya, "Mak, dah sholat subuh, Mak." Sok ngasih tahu mama dah sholat subuh. Pasti itu. Sering kan? "Mak, dah sholat, Mak. Mak, dah ngaji, Mak. Mak, dah majlis, Mak." Anak negur kepada orang tuanya, kita bantah teguran itu sama. Allah tidak menginginkan orang tua menjadi orang tua yang baik. Tapi kalau kita ditentukan oleh Allah sebagai orang tua yang menjadi orang tua baik, bisa mendidik anaknya, walaupun anaknya menegur kepada kita, kita terima. Ya, terima kasih, Nak. Ya, sebentar lagi, Nak. Dengan cara apapun jawabnya. Dengan cara apapun kita bisa menjawabnya, tapi dengan baik. Kemudian kita lakukan apa yang ditegurkan oleh anak kita. Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad yang Allah banggakan dengan umat-umat terdahulu, namun perilaku kita jauh dari kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, kata Nabi, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah.
Semua umatku, dikarenakan bangganya Allah kepada umat Rasulullah, dikarenakan Allah lebih bangga kepada umatnya, kata Rasulullah apa? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku, tidak ada satupun, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, remaja, semua masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad. Masuk semuanya ke dalam surga. Illa man abah, kata Rasulullah. Kecuali mereka yang tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Wakila man ya'ba Rasulullah. Dikatakan siapa mereka yang menolak ya Rasulullah, ketika engkau menginginkan semuanya masuk ke dalam surga, sedangkan mereka menolak. Siapa mereka ya Rasulullah? Man ato'ani yadkhulul jannah. Barang siapa yang taat akan perintahku, barang siapa yang taat akan perintah agama, ia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, waman asoni faqad aba. Barang siapa yang menentang syariatku, diperintahkan diingatkan sholat, agar melaksanakan sholat, kemudian agar berpuasa, diingatkan ayo kembali datang ke majelis, ayo kembali ikut sholawatan, ayo kembali datang pengajian, ayo datang ke majelis guru fulan, ustadz fulan, habib fulan. Kita menolaknya akan ajakan itu. Maka na'udzubillah, kata Nabi, dialah yang enggan masuk dalam surgaku, kata Rasulullah. Enggan masuk dalam surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya perkumpulan silaturahmi, semua majlis yang ada, berarti sini kita paham bahwasanya tidak ada satupun yang ada di dalam hati daripada ibu-ibu ingin saling mengunggulkan satu sama yang lain. Alhamdulillah kita tunjukkan pada siang hari ini dengan kita sama-sama berkumpul, sama-sama bertekad, berniat ingin membanggakan Allah di hadapan Rasulullah dengan cara kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan saling mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ini suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini pekerjaan yang Allah sangat ridho kepada umatnya. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, sebaik-baik umat, ya, apabila ia benar-benar ingin mencari ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika ia mendengarkan dari nasihatnya, walaupun satu ayat, paling tidak kita sampaikan kepada saudara kita. Paling tidak kita sampaikan kepada keluarga kita. Beb, itu kan kewajiban ulama. Beb, itu kan kewajiban ustadz. Beb, itu kan kewajiban habib. Siapa bilang? Siapa yang bilang berdakwah kewajiban untuk para habaib ustaz? Tidak. Berdakwah kewajiban setiap individu manusia yang meyakini Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita, ibu-ibu, kita, laki-laki, semua disyariatkan. Syariatkan apa? Saling mengajak saudara kita menuju hal yang baik. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, kata Nabi Muhammad, ballighu anni walau ayat. Sampaikan kepada saudara kita dari pesan-pesanku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Ya, kita pulang dari tempat ini, lihat saudara kita yang tadinya malas, tidak pernah hadir di majelis, yang pernah datang ke majelis kemudian dia enggan, jarang lagi datang ke majelis. Kewajiban kita menegurnya, kewajiban kita menasihatinya, kewajiban kita bertanya apa sebabnya. Tetapi sebaliknya, ada keluarga kita, saudara kita yang kehidupannya jauh dari jalan Islam, kehidupannya jauh dari jalan syariat, bahkan sholat tidak pernah ia kerjakan, bahkan puasa sering ia lalaikan, lebih-lebih zakat. Nah, ini kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang gemar datang ke majlis, yang gemar datang ke majlis sholawatan. Balighu anni, sampaikan pesan Rasulullah,
sampaikan pesanku kata Rasulullah kepada saudara-saudaramu, karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya masih saling berkatan, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak seorangan, tidak sendiri, tidak nafsi-nafsi, melainkan kita masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad, kanan kirinya dengan keluarga kita, belakang beserta teman-teman kita masuk dalam surga. Kalau kita masuk dalam surga sendiri tanpa membawa kawan kita, tanpa membawa keluarga kita, bisa dikatakan kita manusia paling pelit hidup di dunia ini. Bukan pelit harta, Bu. Bukan pelit daripada duit. Pelit dunia bukan. Orang yang pelit masuk surga tanpa ngajak orang. Masuk surga tanpa ngajak saudara. Masuk surga tanpa ngajak keluarga. Itulah orang yang paling pelit hidupnya di dunia ini. Maka oleh karena itu hadirat, mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita Majelis Ta'lim Maulid Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita dijadikan umat daripada umat Nabi Muhammad yang benar-benar dermawan, mau mengajak saudaranya sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Bila ada kata yang tak berkenan, ulun pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Hakadam ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Doa ini. Kayak apa sudah? Sudah. Baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fi rizqi wa tabatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afan indal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadra ila wajhikal karim. Allahumma yusibhum as-salama wa yarudduhum ila atanihim salimin aminin ghanimin maqbulin mahfudin marzuqin majburin fi khairin wa latfin wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Astaghfirullah 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 astaghfirullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Bersama-sama kita baca talqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Iya, terima kasih kepada Habib. Terima kasih Bib atas kedatangannya sekeluarga. Mudah-mudahan sehat seperti Bib baik. Terima kasih juga kepada ibu-ibu Provinsi. Jadi minta maaf sebentar, ya. Oke.
Ini pengumuman sedikit. Ya. Siapa yang hendak umpat ziarah Wali Songo plus sekaligus hadir hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Pengarang Maulid Habsyi yang kita baca. Kapan? Bulan 11, tanggal 13, 14, 15, 16, 17. Bulan 11, tanggal 13. Berapa biayanya? 3.500.000 lain tiket dan penginapan. 3.500.000. Jadi alhamdulillah mungkin ada 25 atau 30 sudah. Siapa tahu yang ingin ikut. Bulan 11. Oke. Ada kan di Facebook yang ada lihat kah? Siapa tahu ada kawanan yang ada di share itu. Banyak dibagi. Itu ada brosur ulun yang mimpin sama Ustaz Hamid bulan 11. Mungkin siapa tahu jamaah ibu-ibu majelis taklim yang lain hendak umpat bisa hubungin nomor yang tertera di brosur ini. Mengkada mungkin bisa hubungin bubuhan yang ada di sini. Komunikasi yang lancar. Kenapa? Nah ibu-ibu sedikit juga, ini ada buku terjemahan kitab Darbul Masawi Bihubbil Alin Nabi, Jalan dan Lurus